see you. I didn't know. Selamat malam Pak Ali. Selamat Ada malam. perkembangan apa Pak? Ini hanya saya akan menjadi tuan rumah bagi Sekjen PBB dan rombongan beliau dalam sebuah jamuan yang informal. Tapi belum ada di Mengenai Timur itu gimana? Karena usul dari Sekjen PBB apa? yang katanya mesti diselesaikan secara ini kalau bisa. Oh enggak ada usul baru, hanya disinggung sedikit pada waktu pembicaraan dengan Bapak Presiden, dan seperti diumumkan oleh Pak Murdiono, beliau hanya mengatakan bahwa yakin akan bisa diselesaikan. Sebenarnya enggak ada usul. Seperti yang Bapak katakan tunggu di airport itu Pak? Iya, jadi enggak ada diskusi. Oke ya, ayo. Mari. Ayo. Apa kabar? Selamat malam. Iya, tapi saya nggak Open-ended working group. itu sudah disambung. Bukan hanya di non-block. Bukan. Ini apa nih? Yeah, he's retired. He's already retired. Sir, how is his condition? I beg your pardon? How is Mr. Butroskan's condition? He's fine. He's feeling very well. He's very pleased to be in Bandung to attend this historic conference. He's resting at the moment and looking forward to his speech tomorrow morning. Thank you, sir. You're very welcome. Good. We have progress and we have hope. From the United Nations as well? Chiang Mai. No, you're from...
Jangan bang. Ampun bang. Mungkin bantu. Kita masing-masing ada dikasih. Ada. Ya. Waalaikumsalam. Kif al-ahwal? Very fine. كيف الأحوال؟ والله الحمد لله بخير. والله ما لي حق عبد الله. And Mrs. Nana Sutresna will enter the hall. Bapak Presiden dan Ibu Soeharto yang kami hormati, kali Your Excellency President of the 49th United Nations General Assembly and Madam Amat, atas perkenan Bapak Presiden dan demi kemudahan para benevolence and blessings which have brought us together here today, to the statesmanship, the vision and the dedication which were summoned in this city and in this very building 40 years ago. Here, the leaders of 29 Asian and African nations, both those already independent and those still struggling to break the shackles of colonialism, met and together unleashed one of the most potent forces known to humanity, the desire of nations to be independent, to take charge of their own destiny, and to reassert their national identity suppressed through centuries of foreign domination, finally found here in Bandung its concerted voice, which resonated with awesome clarity. Listen. It listened closely to the leaders of Asia and Africa as they enunciated a vision of a world order of independence and peace. It paid attention as these leaders crafted a new ethos to govern. For recognition to the liberation movements in Asia's various terms, the Asian African Conference was in the acceleration of the worldwide process of decolonization. The Asian African Conference was one of support, adherence, and devotion to the United Nations in the quest for global peace. This was adopted by the conference, which proclaims the principles of the United Nations Charter. Their rallying call to action was in the name of the same purposes encompassed within the United Nations Charter, namely eradicating international disputes, ensuring respect for fundamental human rights, eliminating racial discrimination, halting the arms race, and institutional shape with the founding of the non-aligned movement in Belgrade, 6 non-aligned countries, which gave the philosophy and ethos of non-alignment. Today, through the non-aligned movement, the voice of Bandung is still heard. Through the non-aligned movement, the spirit of Bandung still is. The Asian African Conference. We are therefore deeply gratified that so many distinguished delegates have taken time from their busy schedules to attend this commemoration. It is in that conference 40 years ago. We are particularly honored that we have in our midst today the distinguished Secretary General of the United Nations and the President of the 49th General Assembly of the United Nations, also as guests. I'm also pleased to inform Your Excellency that as of today, Indonesia has received former Prime Minister Pham Van Dong of Vietnam. I should like to report to Your Excellency that in order to recapture the atmosphere which prevailed at the Bandung
privilege for me to address the commemoration of the 40th anniversary of the Asian African Conference. May I at first be permitted to congratulate His Excellency Suharto, President of the Republic of Indonesia and distinguished Chairman of the Non-Aligned Movement, for his wise and skillful leadership over the last 3 years. It has greatly enhanced the prestige which our movement enjoys within international community. May I take this opportunity to warmly pay tribute to His Excellency Dr. Boutros Ghali, eminent Secretary General. Warmly congratulate and highly value the outstanding role in keeping this spirit alive in all of our hearts. As a testimony of this dynamic force, Eritrea, to which we warmly welcome and to which lends to our movement an additional weight and brings us تاريخي الذي كان إيذانا بانطلاق العديد من حركات التحرر في العالم. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالا ووفاء أمام تضحيات الشهداء الأفارقة حتى تنبعث أفريقيا حرة مستقلة وقد تخلصت من كل مظاهر القهر والعنصرية، وكذلك كل من ناضل من أجل التحرر والانعتاق في العالم. عندما بدا العالم آنذاك يتجه نحو استراتيجية إعمار على الصعيد الأورو أطلنطي، ظلت القارتان الآسيوية والأفريقية مهمشتين بالرغم مما بذلتاه من تضحيات باهظة من أجل انتصار الحلفاء على ترجمة شمولية على أرض الواقع لمبادئ الاستقلال والعدالة والحرية. لقد ولى العهد الذي كانت فيه شعوب أفريقيا وآسيا تشكل امتدادا للعواصم الاستعمارية ومقرة العزم على تقلد مصيرها بنفسها. وقد أعلنت وثيقة باندونغ التاريخية بوضوح في مبادئها العشرة أن السلم Heads of state and government will assemble in Colombia immediately before meeting other world leaders at the United Nations in New York to deliberate on the current state of world affairs when the organization officially celebrates its 50th anniversary. Anniversaries are times which call for celebration and reflection. This is the spirit which brings us to Bandung to underline the importance of the Asian African Conference held in this hospitable city 40 years ago. Particularmente honroso dirigirme a esta asamblea en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe y hacerlo en un escenario de tan profunda significación para las naciones hermanas del Asia y el África y para todos los estados que hoy formamos parte del movimiento de países no alineados. Hemos sido objeto de la ya proverbializado gobierno ha diseñado para esta reunión. A saludar la presencia en esta importante ocasión de Su Excelencia el Dr. Boutros Ghali. Hace 40 años, en esta ciudad de Bandung, se dieron citas orientadas a promover su desarrollo y un espíritu solidario y de cooperación que les permitiera gozar de mejores niveles. Rigen las relaciones entre pueblos y gobiernos. La visión de los líderes que se dieron cita en esta histórica oportunidad pronto a promover la aplicación efectiva del Decálogo de Bandung. Bandung y Brión se vinculan de manera singular para constituirse en la semilla que al fertilizar dio lugar a una... Pour l'invitation qui m'a été adressée en tant que président de la 49e session de l'Assemblée générale des Nations unies à prendre part à cette cérémonie commémorative du 40e anniversaire de la conférence afro-asiatique. Je voudrais également, Monsieur le Président, vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé et pour toutes les facilités qui ont été mises à notre disposition. وسادتي، اسمحوا لي في بداية كلمتي
أن أتوجه بكل الشكر وخالص الامتنان إلى فخامة الرئيس سوهارتو ومن خلاله إلى حكومة وشعب إندونيسيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولنا إلى هذا البلد الغريق. السيد الرئيس، إنه ليسعدني سعادة خاصة أن أكون بينكم اليوم ونحن نحتفل بذكر مرور 40 عاما على انعقاد مؤتمر باندونغ في أبريل سنة 1955، حيث وضع مؤسس حركة عدم الانحياز البذرة التي أثمرت أكبر حركات التضامن في مواجهة عصر حكمته الحرب الباردة وسيطرت عليه سياسة التكتلات والاستقطاب الإيديولوجي بين الشرق والغرب، وهي حركة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، وأعلنت عن مولد شكل جديد للتعاون الدولي وهو التعاون بين الجنوب والجنوب. ولا يفوتني اليوم وقد نمت شجرة عدم الانحياز عبر 40 عاما من النضال والكفاح من أجل تحقيق الاستقلال والتحرر والتنمية لشعوب الجنوب، أن أتوجه بتحية خاصة إلى ذكر هؤلاء الزعماء الذين لولاهم ولولا رؤيتهم التاريخية لما اجتمعنا هنا اليوم. تحية إلى ذكر عبد الناصر ونهرو وتيتو وسوكرنو. السيد الرئيس، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يأتي الاحتفال بمرور 40 عاما على باندونغ في ظل رئاسة إندونيسيا لحركة عدم الانحياز التي أصبحت تجمع بين أعضائها الآن أكثر من 100 عضو يمثلون قوة سياسية واقتصادية لها رؤية دولية تتخطى إطار المصلحة الإقليمية. واليوم والعالم يعيش تغييرات جوهرية على مسرح العلاقات الدولية نتيجة لمواكبة هذه التغيرات، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لدور دول حركة عدم الانحياز على إرساء نظام جديد للعلاقات الدولية يتلائم مع تطلعات شعوب الحركة ويمكنها من تحمل. 40 years ago, in this very hall, a new historic force was born, a force not in political commitment of the participants to work for application of justice and promotion of a just world order. The conference of 1955 was not a non-aligned movement conference. It was an Afro-Asian meeting where, for the first time, countries in Africa and Asia, free at last from the burden of colonial occupation, met to decide on their position in the international system. They refused to become party to the bipolar struggle. They perceived a common interest in development. They decided to play a positive and independent role in international affairs. All these commitments were present at the burst of non-alignment 6 years later. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Nyonya Raya Maria Putra sekali, Yang Mulia Ketua Sidang ke-49 Majelis Hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan selamat datang di Indonesia. Delegasi pada hari ini merupakan wujud nyata dari kuatnya komitmen kita gerakan non-blok dalam mewujudkan suatu tata dunia baru yang damai, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia merasa mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi pertemuan tingkat Menteri Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok ini. Acara pembukaan pertemuan pada hari yang bertepatan dengan peringatan 40 tahun Konferensi Asia Afrika ini bukanlah suatu kebetulan. Kesadaran akan sejarahlah yang telah menuntun kita untuk menggabungkan kedua kegiatan ini, yakni kapanpun dan dimanapun kita gerakan non-blok bertemu untuk membahas masalah-masalah penting bersama. Semangat Bandung yang dicetuskan 40 tahun yang lalu memang selayaknya senantiasa menjiwai setiap pertemuan gerakan non-blok. Terlebih lagi menjelang permulaan abad baru adalah pantas dan perlu bagi kita untuk bercermin pada prinsip-prinsip dan cita-cita yang menjadi inspirasi para pendiri gerakan non-blok, seraya menegaskan kembali kesetiaan kita pada prinsip-prinsip dan cita-cita gerakan. Di gedung ini, di ruangan ini, 40 tahun yang lalu, para negarawan dan pemimpin dari 29 negara-negara Asia dan Afrika bertemu. Pertemuan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Selama seminggu penuh, Bandung telah menjadi pusat perhatian dunia. Dalam dasawasa selanjutnya, setelah pertemuan itu, Bandung tetap bertahan sebagai pusat dari harapan akan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran bersama yang tak pernah pudar. Juga pada saat dunia mengalami masa kegelapan dan penuh mara bahaya di masa Perang Dingin, Asia dan Afrika, pusat-pusat peradaban besar yang pernah jatuh ke cengkeraman kolonialisme, telah menemukan kebangkitannya kembali di dalam gedung ini. Dari tempat inilah telah muncul arus besar yang menghempas kolonialisme. Dari tempat inilah bangsa-bangsa yang masih terjajah di seluruh dunia mendapatkan inspirasi untuk memutuskan belenggu penjajahan dan menuntut tempat yang layak di dalam masyarakat internasional. Konferensi Asia Afrika merupakan faktor utama dalam pengesahan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberian kemerdekaan bagi negara-negara dan rakyat terjajah. Banyak bangsa merdeka dewasa ini yang mengingat Konferensi Asia Afrika sebagai suara yang telah membangkitkan mereka dari kesengsaraan berabad-abad dan membimbing mereka berjalan dalam sinar terang kemerdekaan. Akan tetapi kemerdekaan bukanlah sekedar melepaskan diri dari rantai dan ikatan. Kemerdekaan justru berarti penerimaan secara sadar dan utuh atas tanggung jawab. Kemerdekaan adalah suatu karunia yang hanya dapat direbut dan dipertahankan melalui pelaksanaan hubungan-hubungan yang bertanggung jawab antara individu atau antar negara. Kebenaran inilah yang sungguh-sungguh difahami oleh generasi pertama para pemimpin Asia dan Afrika. Itulah sebabnya meskipun mereka disibukkan dengan pemikiran-pemikiran tentang cara-cara mengatasi berbagai masalah dunia pada masa itu, mereka juga merasa pantas dan perlu untuk menyuarakan suatu etos baru dalam mengatur hubungan antar negara besar maupun kecil. Hal tersebut kemudian kita kenal sebagai Dasar Sila Bandung. Prinsip-prinsip mendasar dalam hubungan antar bangsa yang tertuang dalam Dasar Sila Bandung perlu digelurakan kembali di dalam era pasca Perang Dingin ini. Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengingatkan kembali isi dari Dasar Sila Bandung tersebut. Pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam Persatuan Bangsa-Bangsa.
Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah semua negara. Ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. Keempat, tidak campur tangan di dalam masalah dalam negeri negara lain. Kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan rencana pertahanan kolektif untuk mengabdi kepada kepentingan khusus negara besar manapun dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. Ketujuh, menahan diri dari setiap tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Kedelapan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai seperti melalui perundingan, perdamaian, arbitrasi, dan penyelesaian hukum atau cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Kesembilan, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Dan kesepuluh, menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Jika prinsip-prinsip tadi mulus seperti sewaktu ditulis bagi masa sekarang, adalah karena prinsip-prinsip itu memang berlaku untuk sepanjang masa. Lagi pula prinsip-prinsip itu bukan hanya berlaku bagi rakyat Asia dan Afrika saja, melainkan juga berlaku bagi seluruh umat manusia. Para tokoh besar yang merumuskan prinsip-prinsip itu telah mampu melampaui batas-batas bangsa dan benua menuju suatu lingkup kesatuan universal. Mereka telah melampaui batas-batas segala ideologi, segala sistem sosial dan ekonomi, segala keyakinan, dan segala pertimbangan ras dan etnik. Karena itu kami semua yang percaya pada keinginan dan kemungkinan tercapainya perdamaian, keadilan, dan kemakmuran dunia, kita semua yang percaya pada kesatuan mendasar seluruh umat manusia serta harkat dan martabat setiap individu merasa berhutang budi kepada para tokoh yang memiliki pandangan jauh ke muka tersebut. Para tokoh itu telah menyusun kalimat-kalimat yang sederhana, tapi secara tepat telah menyentuh kebenaran dan integritas moral. Kita berhutang budi kepada para pemimpin yang telah menyamaikan bibit non-blok tersebut. 6 tahun kemudian, bibit yang telah disemaikan di Bandung mendapatkan akar yang kuat ketika 25 negara yang baru merdeka secara resmi mendirikan gerakan non-blok pada konferensi tingkat tinggi di Beograd tahun 1961. Sejak saat itu, keanggotaan gerakan non-blok telah berkembang sehingga mencapai 112 negara anggota. Gerakan ini mewakili mayoritas umat manusia. Sebagai gerakan perdamaian terbesar sepanjang sejarah, gerakan non-blok telah mengabdi sebagai kekuatan moral dan politik yang memberikan suatu visi alternatif terhadap politik persaingan antara dua kekuatan pada masa Perang Dingin. Visi alternatif itu telah dibentuk pada tahun 1955 di tempat ini di Bandung.